सोना गुणामणि ए मो परिचय सोनालो सजानी साहित्य लेखी रखा लरूप मोहिनी 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 पाद घुंगुर सर निकिणी मनार वाणी तोर मधुरा वीणा जीणा बाणी नीलकिणी सुना सुना बाणी सुना सुना मणि एम परिचय सुनाल सजनी साहित्य लेखी रखा रूप मोहिनी 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 पाद घुंगुर सरणी की मणि तोर मधुर वीणा जीणा बाणी नीलकिणी सुना सुना बाणी सुना गुणा मणि एम परिचय सुनाल सजनी साहित्य लेखी रखा रूप मोहिनी 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 पाद घुंगुर सरणी तोर मधुर वीणा जीणा बाणी नीलकिणी विजय सेनापति पूजता तमरा जन्मदाती सारू बाजे अटंती मरा ज्येष्ठ पुत्र अटे मुझे नाम मतन माया उदय नगर अटे वास स्थान मरा लोतारु हासिनी प्रकाशर वाणी तब परिचय लुमन मोहिनी भाषई देवेंद्र गीते सोमरी शिवानी 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 पाद घुंगुर सरणी किनी मनर मणि तोर मधुर वीणा जीणा बाणी नीलकिणी सुना सुना बाणी सुना गुणा मणि एम परिचय सुनाल सजनी साहित्य लेखी रखा रूप मोहिनी 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 पाद घुंगुर सरणी मनर मणि मधुर वीणा जीणा बाणी नीलकिणी शुणिल तुम परिचय बर्तमान दब तब परिचय मो परिचय हाँ नहीं नहीं मो परिचय नहीं तमें कौन कर अरे जिते बेले दुहे दुहे को देखा देखी तमें जदि तुम परिचयटा न दबा मुझे मो परिचयटा न देवी ताहले चिन्हा परिचय हवा किमिति सीमित कथा हाँ
ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। କହ। ଜାଣିଛ ହଁ ମୁଁ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଉଦୟନଗରର ରାଜା ଉଦୟନଗରର ରାଜା ବିଜୟ ସେନଙ୍କର ବିଜୟ ସେନଙ୍କ ସେନାନାୟକ ସେନାନାୟକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଲିଅଲି କନ୍ୟା ନାମ ମୋର କଣ? ତନୁପ୍ରଭା। ଓ ଆମ ଉଦୟନଗରର ଆମ ମୁଖ୍ୟ ସେନାନାୟକ ହଁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଅଳିଅଳ କନ୍ୟା ନାମ ତୁମ ତନୁପ୍ରଭା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ତୁମକୁ ଦେଖିଲି। କଣ କହିଲ? ଆରେ ହଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଦେଖିଲି। ତମେ ମତେ ବହୁତ ଦିନର ଆଗରୁ ଜାଣିଛ? ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମତେ ତ କିଛି ବି ମନେ ପଡୁନି। ତମର ମନେ ପଡୁନି? ଆରେ ମନେ ବା ପଡିବ କେତେବେଳେ? ସେଇଟା ଅତୀତର କଥା, ସେଇଟା ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା, ସେଇଟା ପୁରୁଣା କଥା, ସେଇଟା ପିଲାଦିନର କଥା, ସେଇଟା ଛୁଆଦିନର କଥା, ଯୋଉ ସମୟର କଥା କି ଆମ ଦେହରେ କପଡା ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ନଙ୍ଗଲା ହେଇ ଏ! ସେଇ ସମୟର କଥା। ସେମିତି କହିବନି। କାଇଁ ତମେ ତ ଏଡିଏ